الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan pujian tersebut akhirnya menjadi sempurnalah bagi kita banyak kebaikan. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tersurahkan kepada pimpinan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai pengobat dari hati-hati kita. Dan juga sebagai cahaya bagi hati-hati kita dan bagi makanan bagi hati-hati kita. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. قرأنا في الضحى ولسوف فسر قلوبنا ذاك العطاء. Yang lebih bagus, yang lebih indah dari engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi, tidak ada. Tidak pernah dilihat oleh mata. Wa ajmalu minka lam tarakatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih bagus dari engkau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lagi akan dilahirkan oleh perempuan-perempuan. Tidak ada lagi seorang pun yang akan bisa dilahirkan seperti Nabi Muhammad SAW. Ka'annaka qad khuliqta mubarra'an min kulli aibin, wahai Nabi Muhammad, engkau diciptakan sepi dari semua kekurangan, sama sekali tidak ada kekurangan. Nabi Muhammad SAW ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan wahai engkau Nabi Muhammad SAW engkau diciptakan sesuai dengan selera hatimu. Pengen model apa diciptakan seperti itulah. Kita kalau diciptakan pasti kita kepingin diciptakan sesempurna mungkin. Nah itulah Nabi Muhammad, seakan-akan beliau bisa minta kepada Allah diciptakan sesuai dengan selera beliau, maksudnya beliau diciptakan sedikit pun tanpa ada kurangnya. Yauma yaqulu Allahu lahu subhanahu wa ta'ala yaqul li nabiyyina sal tu'ta washfa' tushaffa' wa qala lahu wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda ila an yarda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما كان رضاؤه صلى الله عليه وسلم قال لا أرضى لأحد من أمتي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أحد في النار. لا أرضى صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكان يخرج من النار كل من يقول لا إله إلا الله فلا يبقى في النار إلا مشرك. Disebutkan bahwasanya di akhir nanti, di akhirat, Nabi Muhammad SAW akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sal tu'ta wasfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, nanti akan dikasih syafaat. Ternyata walau saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan di dalam saat ayat disebutkan Allah akan memberikan kepada Tuhan kamu akan memberikan kepada kamu sampai kamu ridho. Apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah ridho. Berapapun mintanya, apapun mintanya akan dikasih. Dan ternyata yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, la arda wa wahidun min ummati khalidun bin nar. Saya tidak akan pernah ridho kalau ada satu umatku yang kekal di neraka.
Kalau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka selama-lamanya, Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah ridho. Maka tidak akan ada satu umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan kekal di neraka kecuali kalau orang tersebut melakukan dosa syirik, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Fala yukhallad fil nar illa alladziina la yu'minuuna billah. Maka tidak akan pernah kekal masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah orang ini akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lakin fihi min ummati Nabi Muhammad, fihi min al-mu'minin man la yara an-nar wa la yushrif 'ala an-nar mubasharatan ila al-jannah. هذا أهل الأعمال الصالحة وأهل الإيمان وأهل التقى. وأما الذي يخلد ويذنب ولا يستغفر ومقصر يحاسبه الله على هذا ويدخله النار على حسب عمله. والنار ليس بشيء سهل. لو لحظة في النار كألف سنة من العذاب. Ada beberapa orang mukmin, ternyata mereka itu tidak pakai mampir ke neraka hadirin. Mereka itu langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada permulaan harus masuk neraka dulu. Mereka adalah ahlul iman, orang yang mempunyai keimanan, ahlul tuqa, orang yang mempunyai ketakwaan. Takwa ini adalah rasa takut yang mencegah dia berbuat kemaksiatan dan mencegah dia untuk meninggalkan ketaatan. Dan ternyata juga ada beberapa orang yang mereka itu akan sebelum masuk surga, walaupun tidak kekal di dalam neraka, tapi mereka masuk neraka dulu. Naudzubillah. Mereka adalah orang yang mukhalid, orang yang campur aduk, kadang taat, kadang maksiat, dan tidak melakukan istighfar. Sudah banyak dosa, nggak minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit atau sebentar masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah bisa dianggap remeh. Karena sebentarnya di dalam neraka itu sangat berat. Lahdhah finnar la yusabis lahdhah finnar asyad ana ma katabtana akhir gitu. Sesuatu disebutkan tadi bahwasanya orang yang masuk neraka sebentar di dalam neraka ini tidak akan pernah bisa dianggap remeh. Itu adalah sesuatu yang agung. Berarti jangan pernah kita tidak apa-apalah mampir ke neraka sebentar, tidak apa-apa. Jangan pernah menganggap seperti itu karena sebentar di dalam neraka ini adalah sesuatu yang sangat berat, yang sangat besar bagi kita semuanya. Lihada qala sayyidina Rasulullah li sayyidah Aisyah, ya Aisyah ittaqillah atau ittaqin nara walau bi shiqqi tamrah. يبتعد الإنسان عن هذا بالصدقة بالأعمال الخير. اتق الله اتق النار ولو بشق تمرة. فمن الصدقات من تقي النار، من الصدقات تقي مصارع السوء، صدقات تجعل صاحبها يموت على حسن الخاتمة. Oleh karenanya Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Sayyidah Aisyah, kepada istrinya, istri beliau. Beliau mengatakan, Aisyah ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Wahai Aisyah, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Wahai Aisyah, takutlah kamu dari api neraka walaupun pakai sekedar separuh kurma. Pokoknya lindungi diri kamu daripada neraka. Hati-hati dari neraka. Pakailah walaupun pakai proses apapun, pakai perantara apapun, termasuk walaupun kamu sedekah punyanya cuman separuh kurma, kerjakan. Dan ternyata sedekah ini hadirin, sedekah ini luar biasa, di antaranya adalah bisa mencegah daripada api neraka. Di
Di antaranya sedekah ini hadirin bisa mencegah daripada musibah-musibah. Di antaranya juga sedekah ini hadirin bisa mencegah kita daripada mati jelek, alias sedekah ini bisa menyebabkan kita husnul khotimah. Amin. ولهذا الجنة هذه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وهي خلقها الله سبحانه وتعالى ووعد بها المؤمنين وعد فيها المؤمنين وقال فيها نبينا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني ما يخطر على بالك من النعيم هم في الجنة أعظم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Maka surga ini adalah salah satu makhluk daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini adalah makhluk yang indah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Surga ini disiapkan untuk digunakan, dipakai, ditempati orang-orang yang beriman. Dan di dalam surga ini terdapat keindahan-keindahan dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah akan dilihat oleh mata. Apapun yang dilihat mata, tidak pernah surga itu sama. Dan tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbesit di dalam pikiran-pikiran kita. Berarti kalau kita berpikir surga itu indahnya seperti itu, atau kita pernah dengar kenikmatan seperti itu, kita bayangkan surga seperti itu sama sekali. Nikmat surga jauh lebih besar dari itu semuanya, dan nikmat-nikmat surga itu disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. أقل من يدخل الجنة أقلهم نعيما رجل آخر من يخرج من النار Allah. ثم يدخل الجنة هذا أقلهم ماذا يكون له؟ قال يكون له مثل الدنيا وما فيها من النعيم 10 مرات يكون له في الجنة مثل الدنيا هذه وما فيها من نعيم 10 مرات هذا آخرهم أقلهم الذي يدخل الجنة. Ada ternyata orang yang masuk surga tapi dapat bagian paling kecil. Berarti ini kelas ekonomi ya. Berarti surga tapi paling kecilnya surga. Siapa itu? Yaitu seseorang yang masuk neraka kemudian berhasil masuk surga tapi terakhir, kuncrit. Kalau bahasa kita kuncrit. Sudah semuanya sudah masuk surga, ini masih ketinggalan di neraka. Akhirnya karena dia bisa dibersihkan, maksudnya tidak syirik kepada Allah, ya, tetap beriman, punya iman kepada Allah, akhirnya dimasukkan ke surga. Terakhir setelah ribuan tahun di dalam neraka. Ternyata Allah memberikan orang ini yang terakhir kali masuk surga ini, yang mampir ke neraka lama ini, diberikan kepada dia surga paling kecil, yaitu surganya itu lebih besar daripada dunia saisinya 10 kali lipat hadirin. Nah, kita kan tidak ada satupun yang bisa menguasai satu dunia. Nah, ini kelas ekonominya diberikan kenikmatan dunia saisinya 10 kali lipat bagi ahli surga paling minim, paling kecil. Wa yudha'u fi nahr al-hayah fi jannah fayuqalu lahu amarra bika fi dunya atau fi ghair marra bika nasab wa ta'ab wa shiddah fayaqul la ya rab ما مر بي شيء أبدا من التعب والنصب والعذاب ولا شيء ينسى مجرد أن يغمس في نهر الحياة هذه وفي نهر ينسى ما لاقاه من العذاب في الدنيا أو في الآخرة خلاص ينسى من النعيم هذا سبحان الله. هذه وعد الله لنا وعدنا الله إياها Wallahu sadiq wa'duh in istaqamna. Dan orang yang masuk neraka ini, yang kemudian akhirnya bisa masuk surga ini,
dia akan diletakkan di dalam sungai kehidupan, sungai hayah ya. Ketika dimasukkan dintas ya dari neraka yang panas siksanya luar biasa tersebut, dimasukkan ke sungai tersebut, kemudian ditanya, "Hei Fulan, kamu dulu pernah merasakan kepayahan musibah bertubi-tubi di dunia ya? Masih ingat?" Dibilang, "Tidak ada ya Allah. Saya di dunia tidak pernah merasakan masalah. Saya di dunia tidak pernah merasakan kesulitan. Saya di dunia tidak pernah merasakan kesakitan. Di dunia tidak ada apa-apanya. Kelihatan sakit, kelihatan susah, kelihatan masalah, tidak ada sama sekali." Setelah merasakan pedihnya neraka tadi. Dan ternyata ketika dimasukkan neraka terus dimasukkan ke sungai hayah ini hilang semuanya. Ini semuanya yang pernah dirasakan kepedihan kita, masalah kita, sakitnya kita, problem kita di dunia ini tidak ada apa-apanya hadirin. Dan ternyata dimasukkan ke surga, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan kepada kita orang mukmin di surganya Allah Subhanahu wa taala. وفي النار بعض الناس لا يريد يعني التبشير. طيب الله سبحانه وتعالى يذكر الجنة يذكر النار، يذكر العقاب يذكر الثواب، الثواب العقاب، هكذا. قالوا وما في النار؟ قال أقل من في النار، أقلهم عذابا من له نعلان من نار. هذا أقل نعلان من نار يغلى بهما دماغه من شدة حرهما وعذابهما، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا من النار ويبعدنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. Dan kita ini kan manusia ini sering, katanya beliau tadi, sering cuman kepingin diiming-imingi tok, dikasih kabar-kabar gembira tok, diceritakan mengenai surga, diceritakan mengenai kenikmatan-kenikmatan. Tapi enggak, Allah menyebutkan ada kabar gembira tapi juga ada ancaman. Di antaranya Allah menyebutkan ada surga tapi juga menyebutkan ada neraka. Maka ini harus kita jadikan perhatian. Harus diingatkan bahwasanya orang yang paling sedikit azabnya di neraka ini, paling sedikit, paling ringan, yaitu orang yang dikasih sandal, tapi sandalnya dari api neraka. Ketika dipakai sandal tersebut, maka langsung kepalanya, otaknya itu mendidih. Masanya nggak bisa mati, Pak. Berarti yang dipakaikan sandal api itu kakinya, tapi kepalanya mendidih. Nah, jadi kalau di dunia pasti mati, cuman ini tidak bisa mati. Dan di antaranya ada lagi di neraka ini dikasih siksaan, yaitu ketika kulit kita ini terkena api, langsung gosong, langsung diganti. Badalnahu juludan akhar. Wa badalnahu juludan ghairaha. Dan kita ganti, firman Allah Subhanahu wa taala, kami ganti kulit yang telah melepuh gosong tadi dengan kulit-kulit baru. Kulit yang masih lemes, yang masih tipis. Nah, ini kan kalau semakin tipis kan semakin sensitif, betul nggih? Kalau telapak kaki ini yang kandel ini kena panas nggak terlalu terasa. Tapi kalau pipi kena panas, ya kena aspal gitu, terasa betul. Kalau mata ini kan semakin tipis, semakin terasa. Kalau kulit baru hangus diganti kulit yang masih merah, kemudian diselomot api lagi, semakin panas. Nah, kita mudah-mudahan diselamatkan dari api neraka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ridhonya, dan kita minta diselamatkan daripada azab neraka. Amin. Idzan bayyana Rasuluna al-Karim alaihi salatu wassalam ma yub'iduna minan nar wa yadkhiluna al-jannah, ma yaj'al rabbuna yarda 'anna. فقال
حق الله صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله علينا. فما حقنا؟ قال وحق العباد على الله. إيش حقنا نحن؟ وعد الله لنا قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. هذا حق الله. ما يعذبنا الله سبحانه وتعالى إذا لم نشرك به إلها غيره سبحانه وتعالى. Maka disebutkan bahwasanya ada hak-hak, ya, apabila kalau kita ada haknya Allah yang wajib dikerjakan oleh hamba, dan nanti ada haknya hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Haknya Allah yang harus dikerjakan oleh hamba yaitu kita sembah Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mensekutukannya. Kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Itu adalah hak atau kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi haknya seorang hamba yang akan dipenuhi oleh Allah bagi orang yang yang dia itu tidak menyembah selain Allah, tidak mensekutukan Allah. Berarti kalau ada orang yang menyembahnya hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan lain bagi dia, tidak syirik, tidak musyrik dia, maka haknya Allah yaitu akan memberikan dia surga dan memberikan ridhonya. وهذه المجالس الحاضر فيها يقرب من هذا النعيم من وعد الله سبحانه وتعالى ويبعد من النار، لأنها بها يتعبد الله سبحانه وتعالى، يتعرف على الله، يطيع الله في طاعات الذكر. أنا جليس من ذكرني، يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تقربه من الجنة وتبعده من النار. هذه الجنة وهذه النار، كلما قرب الإنسان من الجنة بعد من النار. أنت الآن في الوسط، وهذه الجنة وهذه النار، وأنت هنا. كلما قربت من هنا ابتعدت من الأخرى، وكلما اقتربت من الجنة من النار ابتعدت من الجنة. نسأل الله السلامة. هذه المجالس زاد للمؤمن. Ini majelis-majelis seperti ini, majelis yang kita hadiri ini adalah orang-orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini, mereka akan semakin dekat terhadap janji-janji Allah yaitu kenikmatan surga. Mereka akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya disebutkan bahwasanya ana jalisuman dzakarani, aku adalah teman duduk orang yang ingat kepada aku. Nanti Allah akan bersama mereka di surga bagi orang yang dzikir. Lah kita ini kan lagi dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita akan berpotensi untuk dekat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti posisi kita ini di tengah, hadirin. Posisi kita ini di tengah. Kalau kita hadir majelis-majelis seperti ini, maka kita digeser. Kita lebih dekat ke nikmat-nikmat surga. Tapi kalau kita jarang-jarang zikir kepada Allah, jarang-jarang hadir di majelis-majelis seperti ini, maka kita ini semakin jauh dari surga dan semakin dekat ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. فالحمد لله سمعنا في هذا المجلس ما شاء الله يلقى عليكم مسائل في الفقه، في سجود السهو،
ومسائل يعني ما شاء الله للمتعلمين الذي يفهم في صلاته وكل يوم يزداد علما، فالحمد لله على فضله. وجلوسكم في هذا لسماع تلك المسائل وهذا العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، بل من أفضل العبادات هو العلم، أن يتعلم الإنسان أمور دينه. أفضل العبادات 1000 جنازة خير من شهود 1000 جنازة، 1000 ركعة، عيادة 1000 مريض، أن يتعلم الإنسان في دينه. Alhamdulillah kita tadi dengarkan, alhamdulillah dibahas di majelis ini kita bahas tentang masalah-masalah fikih. Alhamdulillah. Berarti kita semakin tambah ilmu setiap saatnya. Dibahas tadi mengenai sujud sahwi, gitu. Nah, kita berarti tambah ilmu lagi. Dan tambah ilmu dan ilmu yang kita semakin mempelajari ilmu ini adalah ibadah. Bahkan disebutkan mencari ilmu ini adalah afdalul ibadah yang paling utama. Bahkan disebutkan tadi mencari ilmu lebih utama daripada mentakziah 1000 jenazah. Berarti lebih utama daripada bersolat ya 1000 rakaat, lebih utama daripada menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, lebih utama daripada mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Masya Allah. وهل يخطر على بالكم أو تتوقعون أنه من المسلمين من إذا سئل ما أول أركان الإسلام لا يجيب، يمر عليهم السائل في الشارع ما أول أركان الإسلام يذهب ما يجاوب، والثاني يتحير قال لا أدري لا أعرف، يقول له ما أول أركان الإسلام؟ يقول له الإسلام. أركان الإسلام أولها الإسلام. يعني وصل بالمسلمين من الجهل في أهم معتقداتهم، في أهم إيمانياتهم، في أهم دينهم، من الواجب المتحتم عليه أن يعرفوه جهلوه. ما الذي أبعدهم الترهات، الجري خلف الدنيا، في التعليم الغير مرتبط بالشريعة بدينهم، مع ملذات الحياة، مع متاع الحياة، ما يجلسوا مثل مجالس هذه. إذا ما عرف إيش أول أركان الإسلام كيف بيعرف الصلاة؟ هم مسلم مسجل مسلم، الديانة مسلم، لكن ما يعرف. وصلنا إلى هذا الحد في بعض البلدان. فالحمد لله أنتم لو سألنا هذا السؤال أكثركم يجاوب أركان الإسلام أولها، وما بعد ذلك سيجاوب. بسبب إيش؟ بركة هذه المجالس، بركة الجلوس عند العلماء، بركة الحضور هذا المجلس وهذا ارتباط، يكون لنا زاد للآخرة. هذا ini sempat kepikir enggak, terbesit enggak dalam hati kita, dalam pikiran kita, ada orang yang ditanyai apa awal atau pertama kali rukun Islam. Rukun Islam kan ada berapa? Ada 5. Ada orang-orang ditanyai rukun Islam ada berapa? Sebutkan. Yang pertama apa? Bingung ini. Enggak tahu dia. Apa rukun Islam? Bahkan dia menjawab, rukun Islam ya Islam itu gitu. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama, Islam gitu. Rukun Islam kok Islam gimana ini? Ada orang-orang yang sama sekali sampai pada derajat pada tahapan ini. Begitu parahnya dia tidak ngerti sama sekali terhadap ilmu-ilmu syariat. Ini
Dia sudah tidak tahu, bodoh ya, nggak ngerti mengenai akidah yang paling penting bagi dia. Nah, ini kalau sudah begini ini, kira-kira ini kalau nggak tahu mengenai rukun Islam seperti apa, terus kira-kira kalau mau sholat tahu ilmunya nggak? Sholatnya model apa? Pakai tuntunan nggak ngerti sama sekali caranya sholat yang benar. Akhirnya sholat, kalau memang sholat asal-asalan, nggak punya ilmunya. Karena sama sekali dia tidak pernah hadir majelis-majelis seperti ini. Kenapa sih kok orang seperti ini kok jauh sama sekali ditanyai mengenai ilmu-ilmu Islam, nggak ngerti sama sekali padahal dia Islam? Karena mereka itu sudah terpengaruh, terbuai dengan dunia. Pikirannya cuman bagaimana gemerlapan dunia, ngurusi urip, penak nak dunia. Cuman urusannya itu bagaimana urusan dunia saja, tapi dia tidak pernah terbesit untuk bagaimana mempelajari ilmu agama sehingga dia menjalankan agama ini dengan benar. Majalis al-ilmi wa al-julus ma'a ahli al-ilmi wa ahli al-ma'rifah maksubun 'azim. Antum lastum tajhalun ما يحصل في واقعنا عندكم وسائل التواصل هذا سوشيال ميديا انظروا أحداث جرائم لا يتصور أن تكون في مجتمع مؤمن هي موجودة. رجل يقتل والديه، رجل يقتل ولده، رجل يقتل بنته، رجل يفعل الفاحشة مع بنته في مجتمع مسلم. ما الذي جعله يصل إلى هذا الحد؟ بعده عن الدين، انحلاله عن الأخلاق والقيم بسبب عدم جلوسه مع العلم، أهل العلم، العلماء، مع التعلم، مع مجالس ترقيق القلوب، غرس الأخلاق، إلا هو مع حياته الدنيا بس، فتحصل له الأحداث فيقدم على هذه الجرائم من غير خوف في مجتمع مسلم. عندكم موجود في كل هذا، تسمعون ولا تقرؤون أحداث كثيرة، لكن الحمد لله الذي سلمنا. بماذا؟ بمجالسة أهل العلم، بحضور مجالس العلم، ترقيق القلوب، تثبيت الإيمان، تثبيت العقائد، تثبيت الأخلاق. Ini orang yang duduk-duduk di majelis ilmu, duduk-duduk dengan orang yang ahli ilmu alias para ulama, ini membawa dampak yang sangat positif bagi kita, membawa sesuatu oleh-oleh, membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Maka kita ini, lingkungan kita ini, masyarakat kita ini sebetulnya bukan orang bodoh, bukan. Karena banyak orang-orang alim di sekitar kita. Dan kita ini punya perantara-perantara. Kita ini bisa ketemukan ilmu-ilmu zaman sekarang ini lewat berbagai media, di antaranya lewat medsos beliau, ya, wasail, media sosial, ya, lewat media sosial, lewat HP itu loh. Itu kan kita bisa dapatkan banyak ilmu di situ. Enggak seperti dulu. Sekarang ini perantara kita untuk mencari ilmu banyak. Di antaranya bisa lewat HP dan lain sebagainya. Dan ini ada kabar-kabar yang begitu membuat kita ini terluka, menyedihkan, ya. Ada hal-hal yang menyedihkan. Di antaranya adalah ada beberapa orang Muslim, ya, terjadi kabar ini menyebar di kita. Ada orang-orang yang Islam ternyata melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kriminal-kriminal yang sudah melampaui batas, karu-karuan sudah. Ada bapak bunuh anak, ada anak bunuh orang tuanya. Ini kan sudah kebablas. Bahkan disebutkan ada orang tua yang menzinai, memperkosa anaknya sendiri. Kan ini sudah kebablas nih. Ini sudah
Tidak karu-karuan ini, nggak pantas, nggak layak sama sekali. Ini dikarenakan karena mereka terlalu jauh dari agama ini. Mereka jauh dari hadir majelis seperti ini. Mereka nggak merasakan kenikmatan majelis seperti ini, nggak dapatkan ilmu-ilmu agama, dan akhirnya dan karena mereka tidak pernah duduk-duduk bareng sama orang-orang alim, tidak pernah duduk-duduk sama orang para ulama, dan mereka hidupnya setiap hari hanya urusan dunia, urusan ekonomi, urusan pekerjaan, urusan ambisi ini dan itu, urusan dunia saja. Tidak pernah ada obsesi pengen belajar dan duduk-duduk dengan orang-orang saleh dan para ulama. Dan alhamdulillah kita ini alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti itu. Karena kita ditakdirkan, kita dipilih untuk bisa hadir majelis seperti ini. Mudah-mudahan kita semakin saatnya semakin baik lagi. Amin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarik fi hadhihi al-majalis wa fil hadirin fiha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam majelis ini dan orang-orang yang hadir di majelis ini. Wa yahfaz auladana wa banatana min kulli syarrin wa yahfazhum li ahlihim wa asarihim wa yaj'alhum 'ala as-siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga-keluarga kita, dijaga daripada kejelekan-kejelekan, dan mudah-mudahan Allah luruskan jalan mereka, menapaki jalan-jalan yang lurus. As'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma la yaj'al fina shaqiyyan wala mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min muqimin as-salah wa min dhurriyyatina ربنا وتقبل دعانا. اللهم لا تصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وحاجات مقضية، واشف اللهم مرضانا وعافي مبتلانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. من قال يا أرحم الراحمين 3 مرات رحمه الله استجاب الله لدعائه كما جاء في الحديث. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك اللهم نستجير. أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذا القوة المتين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوب آبائنا وأولادنا بناتنا وأولادنا. زينه في قلوبنا يا رب قلوبهم. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا حي يا قيوم حبب إلينا الطاعات بغض إلينا المعاصي والمنكرات. اللهم أعزنا بطاعتك لا تذلنا بمعصيتك. يا الله يا الله يا الله يا قريب يا قريب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم يا قريب اغفر لنا الذنوب والسيئات وتجاوز عن سيئاتنا يا رب. بدل اللهم سيئاتنا إلى حسنات. تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وقالبا وروحا. اللهم أدخل مسيئنا في محسننا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا الله يا الله يا الله نرفع حاجاتنا إليك. يا من قال ادعوني أستجب لكم
فنحن يا ربنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. يا ربنا هؤلاء الحاضرين رفعوا أيدي فقرهم إليك، وقفوا ببابك، وقفوا بأعتابك، طلبوك يا كريم أن تقضي لهم جميع الحاجات، حاجات الدنيا بالميسرة، حاجات الآخرة بالمغفرة. بلغهم يا الله ما يتمنون وما يرجون فيهم، في أنفسهم، في أهلهم، في أولادهم، في بناتهم يا رب. لا تخزنا يوم يبعثون، لا تخزنا يوم يبعثون، واجعلنا يا الله من أهل القلوب السليمة يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا أرحم الراحمين. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. يا أرحم الراحمين يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر. يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر. يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر. يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا. تب علينا توبة يا الله، توبة نصوحا زكنا بها قلبا وقالبا وروحا يا الله يا الله. اللهم هؤلاء كل الحاضرين يا رب لهم حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وارح سري وقلبي من لظاها والشواظ. اللهم يا رب يا هذه الحاجات جميعها يا رب بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بجاهه عندك اللهم لا تردنا حاشا الكريم يردهم عطشا وقد وردوا، وأصل الجود من ذا المنبع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، ونسأل سبحانه وتعالى لنا ولكم الغفران، ونسأل سبحانه وتعالى لنا رفع الدرجات. ولا ننسى إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم كن لهم معينا ومعاونا يا الله. اللهم ارفع درجات من استشهد منهم يا رب، ارفع درجات شهدائهم في الجنة يا رب، اجعلهم في عليين، وداوي مرضاهم وجرحاهم والطف بهم يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mungkin itu yang bisa saya terjemahkan. Tadi ada sedikit tambahan dari beliau di sela-sela doa beliau. Siapa yang mengucapkan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka Allah akan ijabah doanya. Ini tadi kita baca ya Arhamar Rahimin dan sudah banyak doa lagi. Dan ini tadi ada doa-doa yang menerangkan mengenai keberuntungan kita dunia akhirat dan selamatkan dari adab-adab, dari malapetaka. Di antaranya juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dikasih kemenangan, dikasihkan keberhasilan, dikasih yang mati syahid diberikan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya terjemahkan dari beliau. Minta maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.